di sini saya akan menjelaskan pengertian toharo. Toharo secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni tohara yathuru taharotan, yang berarti suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin, berupa sifat dan perbuatan tercela. Sedangkan secara istilah fikih, toharoh adalah mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air, tanah, atau batu. Nah, di video kali ini juga saya akan mempraktekkan tata cara wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Nah, di sini saya akan melakukan atau mempraktekkan tata cara berwudhu. Yang pertama itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu doa lirabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, kita cuci tangan kita. Habis mencuci tangan, lalu kita berkumur sebanyak 3 kali. Selanjutnya, kita membasuhkan kedua lubang hidung kita sebanyak 3 kali juga. Selanjutnya, kita mencuci muka. Selanjutnya, kita mencuci tangan dimulai dari tangan kanan sebanyak 3 kali. Lalu kita alihkan ke tangan kiri sebanyak 3 kali juga. Selanjutnya, kita mencuci rambut dari ujung jidat sampai ujung umbul-umbul. Selanjutnya, kita mencuci kedua lubang telinga kita, dimulai dari telinga kanan dulu, sebanyak 3 kali. Selanjutnya, mencuci lubang telinga kita dari kiri sebanyak 3 kali juga. Selanjutnya, kita mencuci kedua kaki, dimulai dari kaki kanan dulu, sebanyak 3 kali juga. Selanjutnya, kaki kiri sebanyak 3 kali juga. Baiklah, di sini saya akan membacakan niat sesudah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin minal mutaqin waj'alni min ibadikas sholihin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tata cara pelaksanaan tayamum. Yang pertama itu dengan niat, yakni nawaitu tayamuma listimbahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan tangan kita ke debu. Terus kita tiup. Selanjutnya, debu tadi kita usapkan ke wajah kita. Sudah selesai muka, selanjutnya kita templokkan debu yang baru lagi. Lalu kita tiup. Lalu kita usapkan tangan dimulai dari yang sebelah kanan. Jangan sampai terputus. Lalu kita membaca niat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tata cara mandi hadas besar atau mandi wajib. Yang pertama itu dengan niat. Niat pertama, Bismillahirrahmanirrahim.
Nawaitu ghusla li rabbil hadasil akbari fardal lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi hadas besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, kita mencuci kedua tangan kita. Selanjutnya, kita mencuci farji menggunakan tangan kiri. Habis itu, kita berwudu seperti yang biasa kita lakukan. Setelah berwudu, kita ambil air, lalu kita tuangkan airnya dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai basah menyeluruhi tubuh. Selanjutnya kita bersabun, bersampo, bersikat gigi dan lain-lain sebagainya. Kalau sudah selesai semuanya, kita mandi kembali, terus kita berwudu kembali. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai prosedur atau urutan serta ketentuan dalam pelaksanaan tata cara ibadah haji dan umroh menurut ajaran agama Islam. Haji adalah ibadah mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan amalan tertentu pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah. Haji hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu. Sedangkan umroh adalah ibadah mengunjungi Baitullah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun dengan rangkaian ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Seseorang diwajibkan melaksanakan haji dan umroh apabila memenuhi syarat, yaitu 1. Beragama Islam, 2. Berakal, 3. Baligh, 4. Merdeka, 5. Mampu secara fisik, finansial, dan aman dalam perjalanan. Dalam pelaksanaannya juga, haji memiliki 3 macam, yaitu haji ifrad, haji kiran, dan haji tamatu. 1. Haji ifrad. Haji ifrad adalah melaksanakan haji saja terlebih dahulu. 2. Haji kiran adalah menggabungkan haji dan umroh dalam satu niat. Dan yang ketiga, haji tamatu adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian kita melaksanakan haji pada tahun yang sama. Jenis haji tamatu juga merupakan yang paling banyak dilakukan oleh jamaah di Indonesia. Prosedur pelaksanaan ibadah haji dimulai dari ihram, yaitu berniat haji dari miqat serta menggunakan pakaian ihram. Setelah sampai di Makkah, jamaah melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah berangkat ke Mina. Selanjutnya, pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah menuju Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Wukuf di Arafah merupakan puncak ibadah haji karena tanpa wukuf haji tidak sah. Setelah matahari terbenam, jamaah menuju Musdalifah untuk mabit dan mengumpulkan batu jumroh. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah kembali ke Mina untuk melontarkan jumroh Aqobah, kemudian melakukan tahallul dengan mencukur atau memotong rambut. Setelah itu, jamaah kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, kemudian kembali ke Mina untuk mabit dan melontar jumroh pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sebelum meninggalkan Mekah, jamaah melaksanakan tawaf wada sebagai tawaf perpisahan. Adapun rukun haji terdiri dari 1. Ihram, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf ifadah, 4. sa'i, 5. tahallul, dan yang terakhir itu tertib. Rukun haji tidak boleh ditinggalkan, karena jika ditinggalkan maka haji tidak sah. Sedangkan wajib haji seperti
Mabit dan melontar jumroh jika ditinggalkan hajinya tetap sah, namun membayar dam. Adapun urutan ibadah umroh lebih sederhana, yaitu dimulai dengan ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Umroh tidak memiliki wukuf, jumroh, dan mabit seperti pada ibadah haji. Ibadah haji dan umroh juga mengandung banyak hikmah, diantaranya menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, persaudaraan antar umat Islam, serta sebagai penghapus dosa dan pendekatan diri kepada Allah. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai prosedur dan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sholat jamak. Jamak berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Secara istilah juga, sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Nah, di video kali ini juga saya akan membuat studi kasus mengenai sholat jamak takdim. Soalnya yakni Ahmad melakukan perjalanan dari Bangka Barat ke Bangka Selatan untuk urusan pekerjaan. Jaraknya jauh dan memakan waktu berjam-jam. Saat waktu zuhur tiba, Ahmad masih berada di perjalanan dan khawatir akan kesulitan berhenti lagi saat waktu asar. Nah, pertanyaannya, apa sebaiknya yang dilakukan oleh Ahmad? Jawabannya, Ahmad boleh melakukan sholat jamak takdim, yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, masing-masing sholat tetap 4 rakaat. Zuhur dikerjakan lebih dulu, lalu mengerjakan sholat asar. Nah, di video kali ini juga saya akan membuatkan praktik atau tata cara sholat jamak takdim. Usalli fardal zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbil firli warhamni warfa'ni wajburni wahdini wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli rabbika wadhar. Inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni waduni wadini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbil wa bihamdi. Subhana rabbil wa bihamdi. Subhana rabbil wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil wa bihamdi. Subhana rabbil wa bihamdi. Subhana rabbil wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Usalli faradal asri arba'a raka'atin majmu'an bil dhuhri jama' takdimi lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah.
Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhan rabbil a'la bihamdi. Subhan rabbil a'la bihamdi. Subhan rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni warfa'ni warjibni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhan rabbil a'la bihamdi. Subhan rabbil a'la bihamdi. Subhan rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatun lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhan rabbil azim wa bihamdi. Subhan rabbil azim wa bihamdi. Subhan rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhan rabbil a'la bihamdi. Subhan rabbil a'la bihamdi. Subhan rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni warfa'ni warjibni wahdini wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhan rabbil a'la bihamdi. Subhan rabbil a'la bihamdi. Subhan rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhan rabbil azim wa bihamdi. Subhan rabbil azim wa bihamdi. Subhan rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhan rabbil a'la bihamdi. Subhan rabbil a'la bihamdi. Subhan rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni warfa'ni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhan rabbil a'la bihamdi. Subhan rabbil a'la bihamdi. Subhan rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian sholat qashar. Qashar berarti meringkas. Secara istilah, sholat qashar adalah meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, di video kali ini juga saya akan membuat studi kasus mengenai sholat qashar, yakni seorang mahasiswa bernama Ahmad melakukan perjalanan dari Bangka Selatan ke Bangka Barat dengan jarak yang jauh. Saat waktu sholat zuhur tiba, Ahmad masih dalam perjalanan dan merasa lelah. Pertanyaannya, apakah Ahmad boleh melakukan sholat qashar? Jawabannya, boleh, karena Ahmad sedang melakukan perjalanan jauh atau yang bisa kita sebut dengan musafir. Nah, di video kali ini juga saya akan melakukan praktek
atau tata cara melakukan sholat qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal zuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyy syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allahu akbar. Subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali zakat mal, yang dimana soalnya yakni Bu Rahma memiliki emas simpanan sebesar 120 gram, uang tunai sebesar 50 juta, tabungan sebesar 40 juta, utang jatuh tempo sebesar 35 juta, yang dimana harga emas sekarang ini yakni 1.350.000. Pertanyaannya, apakah Bu Rahma wajib membayar zakat mal? B. Berapa besar zakat mal yang harus dibayarkan? Berarti di sini kita akan menghitung. Emas simpanan Bu Rahma, yakni emas simpanan. Yang dimana emas simpanan Bu Rahma ini bernilai 120 juta. 120 dikalikan harga emas sekarang yakni 1.350.000. 1.350.000. Yang dimana hasilnya
yakni 162 juta. Selanjutnya yakni jadi ini emas simpanan Bu Rahma. Selanjutnya kita akan menghitung harta bersih Bu Rahma atau pendapatan bersih. Yakni yang pertama itu ada emas, pendapatan bersih. Pertama itu ada emas, ditambah uang tunai, saya singkat menjadi UT, ditambah tabungan, saya singkatkan menjadi T, dikurangi utang jatuh tempo, saya singkat menjadi UJT. Emas senilai 162 juta ditambah 50 juta ditambah 40 juta dikurangi 35 juta. Hasilnya yakni 217 juta. Yang dimana nisab emas itu sama dengan 85 gram emas. Nisab sama dengan 85 gram emas. 85 gram emas. Yang dimana harga emas sekarang itu yakni 1.350.000. Jadi nisab emas yang bisa kita hitung 85 gram dikalikan 1.350.000. Hasilnya 114.750.000. Pertanyaannya, apakah Ibu Rahma wajib membayar zakat mal? Iya, karena pendapatan bersih Ibu Rahma selama 1 tahun ini yakni 217 juta, sedangkan nisab emasnya yakni 114.750.000. Iya. B. Berapa besar zakat mal yang harus dibayarkan? Besaran zakat mal yang harus dibayarkan Bu Rahma yakni 2,5% dikalikan pendapatan bersih Bu Rahma yakni sebesar 217 juta sama dengan 5.425.000. Jadi besaran zakat yang harus dibayar pas selama 1 tahun yakni 5.425.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat pertanian. Pak Hasan memiliki 2 lahan pertanian padi. Lahan A seluas 1,2 hektar di Aidan menghasilkan 3.000 gabah. Lahan B seluas 0,4 hektar di Aini dengan irigasi mesin bayar menghasilkan 2.100 kg gabah.
Biaya panen dan perawatan total keduanya adalah 6.500.000. Harga gabah saat panen yakni 6.000 per kilo. Pertanyaannya, apakah hasil pertanian wajib dizakati? B. Berapa besar zakat pertanian yang harus dizakatkan Pak Hasan? Yang pertama-tama kita lakukan yakni menghitung hasil panen keduanya. Menghitung hasil panen keduanya, yakni 3.200 kilo ditambahkan 2.100 kilo, hasilnya 5.300 kilo. Nah, selanjutnya kita akan menentukan harga jual, singkatkan menjadi harga jual. Selanjutnya irigasi alami, yakni 10%. Selanjutnya irigasi berbayar yakni 5%. Dan biaya panen dan perawatan. Biaya panen dan perawatan sebesar 6.500.000. Selanjutnya kita akan menghitung pendapatan bersih. Pertama-tama itu berarti kita harus menentukan nilai hasil panennya. Hasil panennya yakni 5.300 kilo. Kita kalikan dengan 6.000. Hasilnya 31.800.000. Baru kita bisa menghitung pendapatan bersih. Pendapatan bersihnya yakni nilai hasil pendapatan bersih. Pendapatan bersihnya yakni nilai hasil panen disingkatkan menjadi NHS, nilai hasil panen dikurangi biaya panen dan perawatan disingkatkan menjadi BP, biaya panen BDP. Hasilnya yakni nilai hasil panennya yakni 31.800.000 dikurangi panen dan dikurangi biaya panen dan perawatannya sebesar 6.500.000. Jadi totalnya yakni 25.300.000. Selanjutnya pencapaian nisab. Pencapaian nisab zakat pertanian yakni N nisab sama dengan 653 kilo atau 520 kilo.
Pertanyaannya, apakah hasil pertanian wajib dizakati? Ya, karena karena hasil karena hasil gabah Pak Hasan nilai 5.300 kilo, sedangkan pencapaian nisabnya yakni 653 kilo atau 523 kilo. Selanjutnya, berapa besar zakat pertanian yang harus dizakati Pak Hasan? Jadi zakat yang dibayarkan yakni 15%. Dari mana dapat 15% ini? Dari ini ditambahkan dengan ini. Jadi ada 15%. 15% ini dikalikan dengan 25.300.000. Dikalikan dengan pendapatan bersih. 25.300.000. Hasilnya yakni 3.795.000. Jadi zakat yang wajib dibayar Hasan yakni 3.795.000 per tahun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal-soal mengenai zakat mal, yang dimana soalnya Pak Fahmi memiliki harta selama 1 haul sebagai berikut. 1. Tabungan sebesar 140 juta. 2. Deposito syariah sebesar 90 juta. 3. Investasi saham syariah sebesar 70 juta. 4. Piutang lancar sebanyak 40 juta. 5. Utang jatuh tempo selama 1 tahun sebanyak 85 juta. Yang dimana harga emas sekarang yakni 1.300.000. Pertanyaannya, A. Apakah Pak Fahmi wajib membayar zakat mal? B. Berapa zakat mal yang harus dibayarkan? Baiklah, berarti di sini kita akan menghitung harta bersihnya, yang dimana harta bersih. Berarti kita itu harus menghitung harta bersihnya, yang dimana ada tabungan, saya singkatkan menjadi P, ditambah deposito syariah, saya singkatkan jadi DS, ditambah investasi saham syariah, saya singkatkan menjadi ISS, ditambah piutang lancar, saya singkatkan menjadi PL, dikurangi utang jatuh tempo, saya singkatkan menjadi UTL. Tabungan sebesar 140 juta ditambah 90 juta ditambah 70 juta ditambah 40 juta dikurangi 85 juta. Yakni hasilnya 225 juta. Selanjutnya kita akan menghitung nisab zakat mal, yakni nisab zakat mal yakni sama dengan 85 gram emas. Gram emas.
1.300.000 per gram. Jadi nisab yang kita bayar sama dengan 85 gram dikali 1.300.000 sama dengan hasilnya 110.500.000. Pertanyaannya, apakah Pak Fahmi wajib membayar zakat? Jawabannya ya. Karena harta bersih Pak Fahmi berjumlah 225 juta dan nisab zakat malnya 110 juta. Berarti harta bersih Pak Fahmi ini lebih besar daripada nilai zakat mal. Jadi yang pertanyaan B, berapa zakat mal yang harus dibayarkan? Zakat mal yang harus dibayarkan berarti rumus zakat mal yakni 2,5% dikali 225 juta. Hasilnya yakni 6.375.000. Jadi zakat mal yang harus dibayarkan Pak Fahmi yakni 6.375.000 per tahun. Usolli sunatan bil Aidil Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sholat Idul Adha. Nah, untuk sholat Idul Adha ini sendiri, sholatnya sama seperti sholat Idul Fitri, cuma yang membedakannya itu di niat, yakni Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan Idul Adha, rok'ataini lillahi ta'ala, yang artinya, aku niat sholat sunnah Idul Adha, 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, untuk tata cara pelaksanaannya, rakaat pertama itu melakukan 7 kali takbir dengan tahmid, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selanjutnya disunahkan untuk membaca surah Al-A'la. Nah, untuk rakaat kedua itu kita melakukan 5 kali takbir dengan tahmid, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Disunahkan juga untuk membaca surat Al-Ghasyiyah. Usolli sunnatan duha raka'atin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna aduha'uka wal abaha'uka wal bamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzillah wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana qalilan lan fakassirah wa in kana haraman fazahirah wa in kana ba'idan faqarrab bihaqqi duhalika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita bi ibadikas sholihin.